द्वितीय विवरण 9 पर्व। हे इस्राएल शुण, तुम्भे आपण ठारू अधिक प्रबल और बलवान गोष्ठी लोक मानकु आ बृहत और गगनस्पर्शी प्राचीर बेष्टित नगर मानकु अधिकार करिबा पई आज जर्दन पार होई जाउअछ। सेई लोक माने अनाक्य मानकर संतान, बलवान और दीर्घकाय। तुमे सेमानकु जानुअछ, पुणी सेमानक विषय रे या कुहा जिबार तुमे सुनिअछ जे अनाकर संतान मानक सम्मुख रे किए छिड़ा होई पारे। एणु आज ज्ञात हुओ जे सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर स्वयं ग्रासकारी अग्नि स्वरूप होई तुम्भ आगे आगे गमन करुअछंती। से सेमानकु संहार करिवे और सेमानकु तुम्भ सम्मुख रे नत करिवे। तहिरे तुम्भ प्रति सदाप्रभुक वाक्यानुसारे तुम्भे सेमानकु तड़ीदेव और सेमानकु शीघ्र विनाश करिव। सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भ सम्मुखरु सेमानकु तड़ीदेला उतारे तुम्भे आपणा मने मने कहिब नाई जे आंब धार्मिकता सकाशु सदाप्रभु आमकु एई देश अधिकार करणार्थे आनिअछंती। जेहेतु से गोष्ठी लोकमानक दुष्टता सकाशु सदाप्रभु तुम्भ सम्मुखरु सेमानकु तड़ीदेवे। तुम्भे आपणा धार्मिकता अबा हृदयर सरलता हेतुरु सेमानक देश अधिकार करबाकु जाउअछ ताहा नुहे, मात्र से गोष्ठी लोकमानक दुष्टता सकाशु। आ तुम्भ पूर्वपुरुष अब्राहम को और इसाक को और जाकुब को शपथ पूर्वक जो वाक्य कही ता सफल करिबा पई सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भ सम्मुखरु सेमानकु तड़ीदेवे। ए निमंते सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर तुम्भ धार्मिकता हेतुरु तुमको ए उत्तम देश अधिकार करबाकु देउनाहंती। या ज्ञात हुओ जेहेतु तुमे शक्तग्रीव लोक, तुमे एई प्रांतर मध्यरे सदाप्रभु आपणा परमेश्वर को किपरि क्रोध कराइअछ ता स्मरण कर। तुमे ता पासर नाही। तुमे मिस्र देशरू बाहर हेबा दिन ठारू एई स्थान को आसीबा पर्यंत तुम्हे माने सदाप्रभुक विद्रोहचारी होइअछ। मध्य तुम्हे माने हारबरे सदाप्रभुक क्रोध कराइल। तैरे सदाप्रभु क्रोध करी तुम्भ मानकु विनाश करबाकु उद्यत हेले। जेतेबेले मु प्रस्तर द्वय अर्थात तुम्भ मानक सहित सदाप्रभुक कृत नियमर दुई प्रस्तर फलक ग्रहण करिबा पई पर्वत उपरकु गली, सेतेबेले मु पर्वतरे 40 दिन और 40 रात्रि अवस्थित कली। मो अन्न भोजन किबा जलपान कली नाही। से समय सदाप्रभु मते परमेश्वरक अंगुली लिखित से दुई प्रस्तर फलक देले। पुणी पर्वतरे समाज दिन रे अग्नि मध्यरु सदाप्रभु तुम्भ मानकु जहा जहा कहिथिले से सकल वाक्य प्रमाणे तहिरे लेखा जाइथिला। आउ 40 दिन और 40 रात्रिर शेषरे सदाप्रभु से दुई प्रस्तर फलक अर्थात नियमर प्रस्तर फलक मते देले। पुणी सदाप्रभु मते कहिले, उठ ए स्थानरू शीघ्र ओहलाई जाओ, कारण तुम्भे जो मानकु मिस्ररू बाहर करी आनिअछ तुम्भर से लोक मानकु आपणा मानकु भ्रष्ट करिअछंती। आंबे सेमानकु जे पथ विषय आज्ञा देलु तहिरु सेमाने शीघ्र विमुख होइअछंती। सेमाने आपणा मानक निमंते छांचरे ढळा एक प्रतिमा निर्माण करिअछंती। आउरी सदाप्रभु मते कहिले, आंबे एई लोक मानकु देखिलु, आउ देख एमाने शक्त ग्रीव लोक। आंबकु छाड़ी दियो, तहिरे आंबे सेमानकु विनाश करिबा ओ आकाश मंडल तळु सेमानक नाम लोप करिबा। मात्र आंबे तुम्बठारू सेमानक अपेक्षा अधिक बलवती और महती एक गोष्ठी उत्पन्न करिबा। तहिरे मु फेरी पर्वत तळुक आसिली, आ पर्वत अग्नि रे जळुथला, आ नियमर सेई दुई प्रस्तर फलक मोर दुई हस्तरे थिला। तहु मु अनाइली, आ देख तुमे माने सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर प्रतिकूल रे पाप करिअछ। तुमे माने आपणा मानक निमंते छांचरे ढळा एक बाछुरी निर्माण करिअछ। सदाप्रभु तुम मानकु जे पथ विषय आज्ञा देइथिले तुमे माने शीघ्र तहिरु विमुख होइअछ। मु एथिरे से दुई प्रस्तर फलक धरी आपणा दुई हस्तरु पकाई देली और तुम मानक साक्षात रे ता भांगिली। पुणी तुमे माने सदाप्रभु को विरक्त करिबा पई ताहांक दृष्टि रे दुष्कर्म करी जो पाप करिथिल तुम मानकर से समस्त पाप सकाशु मु पूर्वथर परि 40 दिन और 40 रात्रि सदाप्रभु को सम्मुख रे मुह माड़ी पड़ी रहिली। मु अन्न भोजन की जलपान कले नहीं, कारण सदाप्रभु तुम्भ मानकु विनाश करिबा पई तुम्भ मानक विरुद्ध रे जे क्रोध कले
से कोप और प्रचंडता आगे मु भीत हेली। मात्र सदाप्रभु सेथर मो मध्य कर्णपात कले आ सदाप्रभु हारण को विनाश करने अतिशय कोप कले। मु से समय मध्य हारण प्रार्थना कली। पुणी मु तुम मानकर पाप स्वरूप अर्थात से जे बाछुरी तुम माने निर्माण करिथिल ताहा नै अग्नि रे दग्ध कली। पुणी धूलिवत सूक्ष्म हेबा पर्यंत पेशी चूर्ण कली। तहु मु तहिर धूली पर्वत निर्गत जलस्रोत निक्षेप कली। पुणी तुम्भे माने तबिएरारे ओ मसारे ओ किब्रत हताभावे सदाप्रभु को क्रुद्ध कराइल। तई उतरे सदाप्रभु जे समय रे कादेश बन्ने ठारू तुम मान को पठाई कहिले आंबे तुम मान को जो देश देई अछु तुमे माने उठी जाई ता अधिकार कर। से समय तुम्हे माने सदाप्रभु अपना परमेश्वर को आज्ञार विद्रोहचारी होल और तुम्हे माने ताहां विश्वास कल नहीं ये ताहां रब शुणिल नहीं। मु तुम मान को जानिबा दिन ठारू तुम्हे माने सदाप्रभुंकर विद्रोहचारी होई आसीअछ। एई रूपे मोहर मुहमाड़ी पड़िबार 40 दिन और 40 रात्रि मु सदाप्रभु सम्मुखरे मुहमाड़ी पड़ी रहिली। कारण सदाप्रभु तुम्भ मान को विनाश करने को कही। पुणी मु सदाप्रभु निकट प्रार्थना करी कहली, हे प्रभु सदाप्रभु तुम्हें अपना लोकों को और अपना अधिकार को विनाश कर नहीं। तुम्हें अपना महिमारे सेमानकु मुक्त करिअछ। तुम्हें सेमानकु बलवान हस्त द्वारा मिस्ररु बाहर करी आनिअछ। अब्राहम इसहाक और जाकुब तुमर एई दास मानकु स्मरण कर। ए लोकमानक अबध्यता प्रति कि सेमानकर दुष्टता प्रति केवा सेमानक पाप प्रति दृष्टि कर नहीं। के जानी तुम्भे आंभ मानकु केउठारु केउठाकु बाहर करी आनिअछ। से देश लोके कहिबे सदाप्रभु एमानकु जेउ देश देवाकु प्रतिज्ञा करिथिले सेठाकु सेमानकु नेई जाई न पारिबारु और सेमानकु घृणा करिबारु एई प्रांतरे बद्ध करिबा पई बाहर करी आनिछंती। तथापि सेमाने तो तुमर लोक और तुमर अधिकार। तुम्हें सेमानकु अपना महाशक्ति और विस्तारित बाहु द्वारा बाहर करी आनिअछ। द्वितीय विवरण 10 पर्व। सेई समय सदाप्रभु मते कहिले, तुमे प्रथम परी 2 प्रस्तर फलक खोली पर्वत उपरे आंभ निकटକୁ आस। पुणी आपणा पई काष्ठर एक सिंधुक निर्माण कर। आउ तुमे जे प्रथम प्रस्तर फलक भांगिल तहिरे जे वाक्य थिला ताहा आंभे एई प्रस्तर फलकरे लेखिबा। पुणी तुम्भे ताहा एई सिंधुकरे रखिब। तो मु सिटम काष्ठर एक सिंधुक निर्माण कली और प्रथम परी 2 प्रस्तर फलक खोलिली। आउ से 2 प्रस्तर फलक हस्तरे नहीं पर्वत उपरकू गली। अनंतर सदाप्रभु पर्वतरे समाज दिन रे अग्नि मध्यरु जो 10 आज्ञा तुम मानकु कहिथिले से ताहा प्रथम लेखा अनुसारे से प्रस्तर फलकरे लेखिले। तो सदाप्रभु ताहा मते देले। ए उतरे मु मुख फेराई पर्वतरु ओह्लाइली और मोहर निर्मित सिंधुकरे से 2 प्रस्तर फलक रखिली। आउ मो प्रति सदाप्रभु का आज्ञानुसारे ताहा सेही स्थान रही अछि। अनंतर इस्राएल संतानगण बेरात बनेया कंठारू मोसेरत को यात्रा कले। से स्थान हारण मले और से स्थान से कबर पाइले। पुणी तांकर पुत्र इलियासर तांक पदरे याजक कर्म कला। सेठारु सेमाने गुदगोदा को यात्रा कले और गुदगोदारू जलस्रोतमय देश जटबाथा को यात्रा कले। से समय रे सदाप्रभु को नियम सिंधु को बहिबा पई और सदाप्रभु को सेवा कर्म पई ताहाक छामुरे ठिया हेबाकू और ताहाक नाम आशीर्वाद करिबाकू सदाप्रभु आज पर्यंत लेवीय मानक पृथक करि अछंती। ए निमंते लेवीर आपण भातृगण मध्यरे कोनोसे अंश कि अधिकार नाही। सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर ताहाकू जहा कहि अछंती तदनुसार ही सदाप्रभु ही ताहा अधिकार। प्रथम थर परी मु 40 दिन और 40 राति पर्वतरे रहिली। पुणी सेथिरे ही सदाप्रभु मो प्रति कर्णपात कले। सदाप्रभु तुमको विनाश करिबा पई सम्मत हेले नाही। अनंतर सदाप्रभु मते कहिले, उठ यात्रा निमंते लोकमानकर अग्रगामी हुआ। पुणी आंभे सेमानकु जे देश देवा निमंते सेमानक पूर्वपुरुष मानक निकटरे शपथ करिअछु सेमाने सेही देशरे प्रवेश करी ता अधिकार करिवे। एबे हे इस्राएल सदाप्रभु तुम परमेश्वर को भय करिवार
ଓ ତାହାଙ୍କ ସକଳ ପଥରେ ଗମନ କରିବାର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର, ପୁଣି ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବାର। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ହିତ ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବାର। ଏସବୁ ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଆଉ କଣ ଲୋଡ଼ନ୍ତି? ଦେଖ, ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ତହିଁ ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୁଣି ପୃଥିବୀ ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। କେବଳ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିନ ପରି ସେ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟର ଅଗ୍ରଚର୍ମ ସୁନ୍ନତ କର, ଆଉ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଦେବଗଣର ଦେବ ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ମହାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଓ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପିତୃହୀନ ଓ ବିଧବାର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଓ ବିଦେଶୀ କି ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଦେଶୀ କି ପ୍ରେମ କର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ଥିଲ। ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ତୁମ୍ଭେ ଆସକ୍ତ ହେବ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭେ ଶପଥ କରିବ। ସେ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ଭୂମି, ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଅଛି ସେହି ସବୁ ମହତ୍ ଓ ଭୟଙ୍କର କର୍ମ ସେ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ 70 ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମିଶ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ତାରାଗଣ ପରି ତୁମ୍ଭକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କରିଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସବୁବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ଷଣୀୟ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଓ ଆଜ୍ଞା ସକଳ ପାଳନ କରିବ। ପୁଣି ଆଜିଠାରୁ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କୃତ ଶାସ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ମହିମା, ତାହାଙ୍କ ବଳବାନ ବସ୍ତୁ ଓ ବିସ୍ତାରିତ ବାହୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସକଳ ଓ ମିଶର ମଧ୍ୟରେ ମିଶର ରାଜା ଫାରୋଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ପ୍ରତି କୃତ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ। ପୁଣି ମିଶ୍ରୀୟ ସୈନ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଅଶ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରଥ ପ୍ରତି ଯାହା ସେ କଲେ, ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ତାଡ଼ନା କରିବା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସୁଫସାଗରର ଜଳ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୁହାଇଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ନଷ୍ଟ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେ ଯାହା ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ରୁବେନର ପୁତ୍ର ଇଲିଆବର ସନ୍ତାନ ଦାଥନ ଓ ଅବିରାମ ପ୍ରତି ଯାହା ସେ କରିଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଯେ ରୂପେ ଆପଣା ମୁଖ ବିସ୍ତାର କରି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିଜନ ବର୍ଗଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀକି ଗ୍ରାସ କଲା, ଏ ସମସ୍ତ ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃତ ସକଳ ମହାକର୍ମ ଦେଖିଅଛି। ଏ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି, ତୁମେମାନେ ସେସବୁର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ। ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ବଳବାନ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ତହିଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅଧିକାର କରିବ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବଂଶକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହୀ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଲ, ସେଠାରେ ବୀଜ ବୁଣି ଶାକ ଉଦ୍ୟାନ ତୁଲ୍ୟ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ତାହା ଯେପରି ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ପାର ହୋଇ ଯାଉଅଛ, ତାହା ପର୍ବତ ଓ ସମସ୍ତଳୀମୟ ଦେଶ, ପୁଣି ତାହା ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟିଜଳ ପାନ କରେ। ସେହି ଦେଶ ବିଷୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତହିଁ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଥାଏ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛୁ, ଯେବେ ତାହା ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବ
तेबे आम्भे उपयुक्त समय तुम देश वृष्टि अर्थात आद्य वृष्टि और शेष वृष्टि प्रदान करिबा। तहिरे तुम्भे आपण शस्य और आपण द्राक्षारस और आपण तैल संग्रह करिपारिबो। पुणे आम्भे तुम पशुगण निमंते तुम क्षेत्र में तृण देवा आउ तुम्हें भोजन करी तृप्त हेब। आपण आपण विषय सावधान हुआ नहिले तुम मानक अंतकरण भ्रांत हेब। पुणी तुम्हें माने पथ हुड़ी अन्य देवता मानकर सेवा करिबो और सेमानकु प्रणाम करिबो। ताहा कले तुम मानक प्रति सदाप्रभु क्रोध प्रज्वलित हेब। पुणी से आकाश रोध कले वृष्टि हेब नाही, भूमि निज फल प्रदान करिबो नाही। आ सदाप्रभु तुम मानकु जे उत्तम देश देउछंती तहिरु तुमे माने शीघ्र उच्छिन्न हेब। ए तो तुम्हें माने मोर एई सकल वाक्य आपण आपण हृदय रे और आपण आपण प्राण रे रखिबो। पुणी तुम्हें माने चिन्ह स्वरूपे आपण आपण हस्त रे ताहा बांधिबो और ताहा तुम मानकर चक्षुदेह मध्य रे भूषण स्वरूप हेब। आ तुम्भे आपण गृह रे बसिबा बेले और तुम पथरे चलला बेले तुम्भे सोइला बेले और उठिबा बेले एसबु विषय रे कथबार्ता करी आपण आपण संतान गण को शिक्षा देव। आउ तुम्हें आपण गृह द्वार चौकाठरे आपण बाहर द्वार रे ताहा लेखि रखिबो। तैर सदाप्रभु तुम मानकर पूर्वपुरुष मानकु जेउ देश देवाकू शपथ करियछंती तहिरे तुम मानक अवस्थिति काल और तुम मानक संतान गणर अवस्थिति काल भूमंडल उपरे आकाशमंडल अवस्थिति काल तुल्य हेब। कारण सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर को प्रेम करने ताहांक समस्त पथरे चलवाकू और ताहांक ठारे दृढ़ रूपे आसक्त हेबाकू एई जे समस्त आज्ञा मु तुम मानकु पालन करने देउअछि ताहा सबु जेबे तुमे माने जत्नपूर्वक मान्य करिबो तेबे सदाप्रभु तुम मानक सम्मुखरु एई सबु गोष्ठी लोक मानकु तड़ी देबे। पुणी तुमे माने आपा मानक ठारू अधिक प्रबल और बलवान गोष्ठी लोक मानकु अधिकार करिबो। जेउठारे तुम मानक तळिबा पड़िबो से प्रत्येक स्थान तुम मानकर हेब। प्रांतर लिबानोन ठारू नदी अर्थात फराद नदी ठारू पश्चिम समुद्र पर्यंत तुम मानकर सीमा हेब। तुम मानक सम्मुखरे कौनसी मनुष्य छिड़ा हेबाकू समर्थ हेब नाही। तुमे माने जेउ जेउ देश रे पाद पकाइबो से समस्त देश रे सदाप्रभु तुम मानकर परमेश्वर आपणा वाक्य अनुसारे तुम मानक विषयक आशंका और तुम मानक विषयक त्रास उपस्थित कराइबे। देख आज मु तुम मानक सम्मुखरे आशीर्वाद और अभिशाप रखुअछि। सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर जे जे आज्ञा आज मु तुमको देउअछि ता सबु जेबे सुनिब तेबे आशीर्वाद मात्र जेबे सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर को आज्ञा न सुनिब और आज मु तुमको जे पथ विषय रे आज्ञा करूअछि तहिरु बाहुडी तुम मानक अज्ञात अन्य देवतागणर पश्चातगमन करिब तेबे अभिशाप। आ तुमे जेउ देश अधिकार करबाकू जाउअछ सेई देश रे सदाप्रभु तुम परमेश्वर जेउ समय तुमको प्रवेश कराइबे से समय तुमर गिरिसिम पर्वत रे से आशीर्वाद और एबल पर्वत रे से अभिशाप रखिब। से दुई पर्वत कि जर्दनर सेपारी सूर्यास्त पथ प्रांतर रे गिलगल सम्मुखर पदानिवासी किणाणीय मानक देश रे मोरीर अलन तोटा निकट रे नाही। कारण सदाप्रभु तुम मानक परमेश्वर तुम मानकु जेउ देश देउछंती तहिरे प्रवेश करी तार अधिकार करिबा निमंते तुमे माने जर्दन पार होई जिवो। पुणी तुमे माने ताहा अधिकार करिबो और तहिरे वास करिबो। ए निमंते मु आज तुम मानक सम्मुखरे जे जे विधि और शासन रखिली से सबु मान्य करी पालन करिबो। द्वितीय विवरण 12 पर्व। सदाप्रभु तुम पूर्वपुरुष मानक परमेश्वर तुमको जेउ देश अधिकार निमंते देई अछंती सेई देश रे तुम मानकर पृथ्वी रे जीवित थिबा समस्त दिन जे सकल विधि और शासन मान्य करी पालन करिबक हेबो ताहा एही। तुमे माने जेउ जेउ गोष्ठी लोक मानकु अधिकार करिबो से माने उच्च पर्वतगण उपरे और उपपर्वत समूह उपरे और प्रत्येक सतेज वृक्ष तले जेउ जेउ स्थान रे आपणा आपणा देवता मानकु पूजा कले सेई सकल स्थान निश्चय विनष्ट करिबो। आ तुमे माने सेमानक यज्ञवेदी सकल भग्न करिबो और सेमानक स्तंभ सकल भांगी पकाइबो
ଓ ଆସେରାର ମୂର୍ତ୍ତି ସକଳ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖୋଦିତ ଦେବ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଇବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲୋପ କରିବ। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପେ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିବେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ନିବାସ ସ୍ଥାନ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ ଓ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯିବ। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣା ଆପଣା ହୋମ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଳିଦାନ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଦଶମାଂଶ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତର ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ଆପଣା ଆପଣା ମାନତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଗୋମେଷାଦି ପଲର ପ୍ରଥମଜାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋଜନ କରିବ। ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଏପରି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ହାତ ଦେବ, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଭଲ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ କରୁଅଛୁ। ତଦ୍ରୂପ ତୁମେମାନେ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ରାମ ଓ ଅଧିକାର ଦେବେ ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରାଇବେ ସେଠାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଯିବ ଓ ତହିଁରେ ବାସ କରିବ, ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ତ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେମାନେ ମୋର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ହୋମ ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ବଳିଦାନ, ଆପଣା ଆପଣା ଦଶମାଂଶ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତର ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନାସିଲାର ତୁମମାନଙ୍କର ସକଳ ମନୋନୀତ ମାନତ ଆଣିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର କନ୍ୟାଗଣ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାସଗଣ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଦାସୀଗଣ, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କର ନଗର ଦ୍ୱାରବର୍ତ୍ତୀ ଲେବୀୟ ଲୋକର କୌଣସି ଅଂଶ କି ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଏହିପରି ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ତୁମେ ଦେଖିବ, ଯେପରି ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣା ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ନ କର। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହୋମବଳି ଦାନାଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛୁ ତାହା ସବୁ ସେଠାରେ କରିବ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବାଞ୍ଛା ମତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ନଗରଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶୁବଧ କରି ମାଂସ ଭୋଜନ କରିପାରିବ। ସୂଚୀ ଓ ଅସୂଚୀ ଲୋକ କୃଷ୍ଣସାର ଓ ହରିଣ ମାଂସ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ତୁମେମାନେ ରକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଜଳ ତୁଲ୍ୟ ତାହା ଭୂମିରେ ଢାଳିଦେବ। ତୁମେ ଆପଣା ଶସ୍ୟର କି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର କି ତୈଳର ଦଶମାଂଶ କି ଗୋମେଷାଦିର ପ୍ରଥମଜାତ କି ବା ତୁମ୍ଭ ମନଶିଲାର ମାନତ ଦ୍ରବ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭ ସ୍ୱଚ୍ଛାଦତ ନୈବେଦ୍ୟ କି ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତର ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଆପଣା ନଗରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର, ତୁମ କନ୍ୟା ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦାସୀ ଓ ତୁମ୍ଭ ନଗରଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲେବୀୟ ଲୋକ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ହାତ ଦେବ ତହିଁରେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ, ଯେପରି ତୁମେ ଆପଣା ଭୂମିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଲେବୀୟ ଲୋକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ରୂପ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସୀମା ବିସ୍ତାର କରିବେ, ପୁଣି ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ତୁମର ବାଞ୍ଛା ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେ କହିବ ଆମ୍ଭେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବାଞ୍ଛାନୁସାରେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିପାରିବ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ନାମ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମନୋନୀତ କରିବେ ତାହା ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦୂର ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦତ୍ତ ଗୋମେଷାଦି ପୋଲରୁ ପଶୁ ନେଇ ଆମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଧ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣର ବାଞ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନଗର ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବ।
ଯେପରି କୃଷ୍ଣସାର ଓ ହରିଣ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ସେହିପରି ତାହା ଭୋଜନ କରିବ। ସୂଚି ଓ ଅଶୁଚି ଲୋକ ସମାନ ରୂପେ ଭୋଜନ କରିବେ। କେବଳ ରକ୍ତ ଭୋଜନ ନ କରିବା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ, କାରଣ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାଣ, ଆଉ ମାଂସ ସହିତ ପ୍ରାଣ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜଳତୁଲ୍ୟ ଭୂମିରେ ତାହା ଢାଳିଦେବ। ତୁମେ ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ ସନ୍ତାନଗଣର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଓ ମାନତ ବସ୍ତୁ ଘେନି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନୋନୀତ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ସମେତ ଆପଣା ହୋମବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବଳିଦାନର ରକ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଢଳାଯିବ। ତହୁ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଯେ ସକଳ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ମନୋଯୋଗ କରି ଶୁଣ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ଓ ଯଥାର୍ଥ ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭର ଓ ତୁମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ତାନଗଣର ଯୁଗାନୁକ୍ରମେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବେ ଓ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର କରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ବାସ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଫାନ୍ଦରେ ନ ପଡ଼। ପୁଣି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକମାନେ କି ରୂପେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାଗଣର ସେବା କରନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରୂପେ କରିବା। ଏହା କହି ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କର, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୁଅ। ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତଦ୍ରୂପ କରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହା ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏପରି ଯାବତୀୟ ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାଗଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାଗଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଓ ଆପଣା ଆପଣା କନ୍ୟାକୁ ହିଁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଅଛି ତାହା ସବୁ ତୁମେମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ତହିଁରେ ଯୋଗ କରିବ ନାହିଁ କି ତହିଁରୁ ଉଣା କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 13 ପର୍ବ। ଯେବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅବା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ଉଠେ, ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ନିରୂପଣ କରେ, ଆଉ ସେହି ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସଫଳ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ। ଏପରି ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣ ବିଷୟରେ କହେ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦଗାମୀ ହେବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ କି ନାହିଁ, ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଶ୍ଚାଦଗମନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ସେବା କରିବ ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆସକ୍ତ ହେବ। ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣର କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବ, କାରଣ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଓ ଦାସ୍ୟ ଗୃହରୁ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଥରେ ଗମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଭୁଲାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହର କଥା କହିଅଛି। ଏହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଷ୍ଟତାକୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭର କି ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ କୌଣସି ଦେବତା ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗ ସ୍ଥିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅବା ତୁମଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀର ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେକୌଣସି ଦେବତା ହେଉ, ତାହା ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଭୁଲାଇ ଯେବେ ତୁମ୍ଭ ମାତୃ ପୁତ୍ର ଭ୍ରାତା କି ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ର କି ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟା କି ତୁମ୍ଭ ବକ୍ଷସ୍ଥାୟିନୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା କିମ୍ବା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ସମାନ ମିତ୍ର ଗୋପନରେ କହେ, ଚାଲ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରୁ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ଲୋକର କଥାରେ ସମ୍ମତ ହେବ ନାହିଁ କି ତାହାର କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ କି ଅବା ତା ପ୍ରତି ଚକ୍ଷୁ ଲଜ୍ଜା କରିବ ନାହିଁ ଅବା ତାହାକୁ ଦୟା କରିବ ନାହିଁ କି ତାହାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ। ତାହାକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଉପରେ ଉଠିବ, ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତ ଉଠିବ। ତାହାର ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତାରଘାତ କରିବ, ଯେହେତୁ ଯେ ତୁମକୁ ଦାସ୍ୟ ଗୃହ ରୂପ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ
ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଭୁଲାଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତାହା ଶୁଣିବେ ଓ ଭୟ କରିବେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଦୁଷ୍ଟତା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେ ଯେ ନଗର ଦେବେ, ତହିଁର କୌଣସି ଏକ ନଗର ବିଷୟରେ ଯେବେ ତୁମେ ଶୁଣିବ ଯେ ପାପାଧମ ସନ୍ତାନ କେତେଜଣ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଚାଲ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଗଣର ସେବା କରୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଦେବତାଗଣ ବିଷୟରେ ଏହା କହି ସେମାନଙ୍କ ନଗର ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ନେଇଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ବୁଝିବ ଓ ଖୋଜିବ ଓ ଭଲ ରୂପେ ପଚାରିବ। ଆଉ ଦେଖ, ଯେବେ ତାହା ସତ୍ୟ ପୁଣି କଥା ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ ଯେ ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘୃଣ୍ୟ କର୍ମ କରାଯାଇଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ନଗର ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ଆଘାତ କରିବ। ପୁଣି ନଗର ଓ ତହିଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସମୁଦାୟ ତହିଁର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗଧାରରେ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ତହିଁର ଲୁଟିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ତହିଁର ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ନଗର ଓ ସେ ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବ। ପୁଣି ତାହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଢିପି ହେବ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ନିର୍ମିତ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେହି ବର୍ଜିତ ଦ୍ରବ୍ୟର କିଛି ହିଁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ଫେରି ତୁମ ପ୍ରତି କରୁଣା କରିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁମେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ରବରେ ଅବଦାନ କରି ସେହି ସକଳ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଯଥାର୍ଥ ତାହା କରିବ, ତେବେ ସେ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଅଛନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି କୃପା କରି ତୁମକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। गुड मॉर्निंग। बाइबल पठन कक्ष को मु आपनमानकु स्वागत जनाए। आज बाइबल पठन दिन संख्या 36 शनिवार। आज आम्भे माने द्वितीय विवरण 9 पर्व ठारू 13 पर्व पर्यंत पाठ करियछु। आसंतु आजिर पठित शास्त्रांशर सारांश को चिंता करिबा। अतीतर विषय को स्मरण करिबा संबंधी मोशांक उपदेश सर्मन जारी रही। सर्मन जारी रही। 10 आज्ञा लिखित होइथिबा दुईटी प्रस्तर फलकर पुनर्निर्माणर घटना और ईश्वर करिथिबा महान कार्यगुड़िक विषय रे एठारे वर्णना करा जायछि। एठारे वर्णना करी कहंती जे उद्धारकर्ता परमेश्वर सेमानक पूर्वपुरुषों सहित करिथिबा नियम को विश्वस्त रूपे रक्षा करियछन्ति। पाठक माने जेपरि सिनय पर्वत ठारू जर्दन नदी पार हेबा मध्यरे घटिथिबा मुख्य घटना गुडी को मिस न करंती बा न हरांती, एथिपाई अतीत और आगामी भविष्यत मध्यरे बारंबार संपर्क स्थापन करी घटना गुडी को वर्णना करिछन्ति। परमेश्वर को भय करिबा, ताहांको समस्त मार्ग रक्षा करिबा, सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर को सर्वांतकरण और मन देई सेवा करिबा ओ ईश्वर को आज्ञा और विधि सबको पालन करिबा विषय प्रति मूसा एठारे जोर देई अछन्ति। तहिरे केवल तुम्भ मानक प्रति ही नुहे, मात्र तुम्भ मानक आगामी संतान मानक उपरे मध्य ताहार प्रभाव और ताहार आशीर्वाद वर्तिब। इस्राएली माने वर्तमान किनान देश रे प्रवेश करिवार अर्थ हेउची जागतिक तथा सांसारिक राज्यर संस्कृति उपरे जयलाभ करी इस्राएल रो परमेश्वर जे राजा अटंती ताहांकु घोषणा करिबा। द्वितीय विवरण 12 पर्व ठारू 13 पर्व किनानीय धर्म और संस्कृति को अनुध्यान करिबा और ताहा प्रति किपरि व्यवहार करिबा उचित से विषय रे प्रकाश करे। इस्राएल रो मिशन बा कार्य हेउची किनानीय संस्कृति को नष्ट करिबा एवं कैन वंश को परास्त करी ईश्वर को राज्यर ध्वजा बा पताका को स्थापन करिबा। एणु प्रतिमा पूजा करिबो नाही, यह केवल गोटे धारणा नुहे, बरं यह हेउची किनान देश मध्य ईश्वर को राज्य को स्थापन करने निमंते जागतिक बा जगतर राज्य उपरे विजयी हेबा
ସଂକେତ ବା ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସାରାଂଶ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।